Alors, le tegumon des vertébrés participe à la formation d'annexes ou structures spécialisées. Donc, les annexes, on a des glandes. Les annexes, les glandes, elles الغدد. Les glandes sécrètent quelque chose. Les glandes sécrètent les hormones et les enzymes. Alors, on parle ici de la sécrétion. Les annexes, la sécrétion. Ou des structures spécialisées. Alors, parmi les annexes, on a des glandes cutanées, les phanères cornées. Donc, les glandes cutanées, formation en creux, à partir de l'épiderme. Et les phanères cornées, formation saillante. Donc, les phanères, on parle des poils, des plumes, des écailles, etc. Ce sont on parle de phanères. Ensuite, les formations squelettiques à partir du derme par ossification dermique. Donc, le derme, maintenant, la formation squelettique à partir du derme. Donc, le derme, elle a la formation squelettique. Elle est le squelette. L'ossification, l'os, l'adam, les fleurs. Alors, on continue. Suivons le monde d'adaptation à la vie aquatique ou aérienne. Donc, le tegumon qui agit dans l'adaptation de l'animal. Mais il يمكنش يكون واحد l'animal عنده l'adaptation à la vie aquatique, عنده le même tegumon qu'un animal adapté à la vie terrestre ou à la vie aérienne. Aérien, comme les oiseaux. Les tegumons présentent une couche kératinisée plus ou moins épaisse. Donc, les couches de l'épiderme kératinisées. Plus kératinisées, le kératine, une protéine, entre dans la formation des phanères. Dans les poils, les plumes, les écailles, etc. Donc, c'est ça, le kératine est une protéine. Plus ou moins épaisse. Donc, les couches qui sont plus ou moins épaisses. Elle a l'adaptation. Ça dépend de l'adaptation de la vie. Chez les vertébrés inférieurs aquatiques et les larves des amphibiens, les cellules restant vivantes dans toute l'épaisseur de l'épiderme. Chez les tétrapodes, ce sont des vertébrés terrestres. On a les vertébrés terrestres. Les tétrapodes fait les vertébrés de milieux aquatiques et terrestres et de milieux terrestres. Les cellules superficielles du tegumon s'imprègnent de protéines spécifiques. Donc, عندهم le protéine spécifique. هذه البروتين هو اللي هضرنا عليه من الأول هو le kératine. Alors, les kératines, ils se dessèchent et meurent. Le kératine qui ينشف desséché, la sécheresse, qui ينشف ou qui يموت. هذاك le kératine qui يموت. Donc, هنا شنو غنديروا؟ la couche couronnée ou kératinisée. Donc, ما كانت واحد la couche كتبان واحد la couche couronnée على شكل دي كورن، على شكل واحد الانياب او لا واحد كتخرج منهم شي حاجه كوم لي بوال. وهذا فاش كنشوف مثلا واحد لو بو او الجلد ديالنا كنلقاوه انه مشعر او لا محبب. هذوك ديك واحد لاكوش كتكون كورني كتكون بلو ريش دو كيراتين، فيها الكيراتين بلو ريش دو كيراتين. Superficielle de l'épiderme constitue alors d'un écran limitant les pertes d'eau par évaporation. Ce qui montre que la kératinisation constitue une adaptation des tétrapodes à la vie terrestre. Alors, là, on observe ou on constate que les animaux de milieu aquatique n'ont pas de kératine. Ils sont dépourvus de protéines kératine.
Alors la kératinisation est responsable. La kératinisation limite ou inhibe l'évaporation d'eau. Inhibe, ça veut dire منع. كتمنع ان يوقع واحد التبخر ديال داك الماء اللي كاين في الانيمال. دونك داك الانيمال دار واحد لا استراتيجي باش ما يهربش، باش ما يمشيلوش الماء، باش ما توقعلوش لا شيشخاص ديال لو اللي عنده في الجسم ديالو، باش ان ما يمشيلوش هاد ما يوقعش التبخر، هي ليفابوراسيون، ما يبقاش التبخر ديال الماء اللي عنده في الجسم. كون واحد لو بروتيين سميتو الكيراتين. هاد الكيراتين كيمنع الجسم، كيمنع داك لابو باش يخرج الماء اللي عنده في الجسم. دونك سي سا لا كيراتينيزاسيون. الوغ قبل ما نوصلوا ندوزو لو تيغيمون، اولا خلينا ندوزو لو تيغيمون. اللي عنده شي كيستيون يقيدها دابا، كما كان شرحنا من قبل، ورقه وستيلو. عندك دي كيستيون ما فهمتيهمش قيدهم، نوصلوا لا بارتي كيستيون ريبونس. اللي عنده شي كيستيون لو تيغيمون دو لا larve d'amphibien. Le tégumon de la larve amphibien. L'épiderme peu épais est dépourvu de cellules kératinisées, très mince et perméable, donc il permet les échanges osmotiques et ioniques entre l'organisme et le milieu extérieur. Déjà, le tégumon, le rôle dialogue, on voit les échanges osmotiques et ioniques entre le milieu extérieur et l'organisme. Alors, l'épiderme peu épaisse. كنشوفوا واحد l'épiderme اللي هي رقيقه بزاف، très mince. Elle dépourvue des cellules kératinisées. قلنا le kératine كيكون ولا l'adaptation de la vie terrestre كتكون عند les animaux terrestres غادي يصوبوا لنا le kératine. Déjà les animaux terrestres qui sont en contact direct par la lumière, les rayons lumineux. Donc غتوقع لهم la déshydratation، غادي توقع لهم l'évaporation ديال l'eau اللي عندهم في وسط لو كور ديالهم. alors الا داروا كان عندهم داك لو كيراتين ما غاتوقعش هذا الشيء. déjà le tégumon ديال les larves, le tégumon de larves d'amphibien ou la larve en général d'amphibien se trouve dans l'eau. بما انها في وسط الماء ما غاتحتاجش الكيراتين، حيت ديجا الماء عندها، دونك ما غاديش توقعش لها واحد التبخر اولا لا ديشيدراتاسيون. دونك الماء غادي يمشي من وسط داك الانيمال، ديجا هو في وسط الماء، دونك ما غيحتاجش الكيراتين. les cellules kératininées donc dépourvues de cellules kératinisées, très mince et perméable. très mince déjà قلنا بان très mince رقيقه، عنده واحد الجلده رقيقه بزاف. ولا لاحظتوا ان الشرغوف اولا لا لارف ولا لا لارف ديال لي زونفيبيان عندهم واحد لو تيغيمون اولا واحد لابو رقيق بزاف، très mince et perméable. دونك هذاك الرق ديالو، هذاك لا مانسيسيتي ديالو كتخليه انه ديما يكون كيدير لي شونجمون. دونك بيرميابل نافذه، كتخلي ان تدوز شي حاجه، كتخلي لي échange osmotique et ionique. Donc osmotique c'est l'osmose, l'osmose ça veut dire le passage d'eau, et ionique le passage des ions entre l'organisme et le milieu extérieur. Il est pourvu de cellules glandulaires. Donc il a pourvu de cellules glandulaires. Les cellules glandulaires قلنا غيسكريتيو شي حاجه، يسكريتيو des hormones ou des substances ou des toxiques ou des enzymes. Donc فاش نقولوا cellules glandulaires ou les glandes qui à partir d'une acie germinative، واحد l'acie germinative، واحد une seule couche، عنده couche نقولوا acie، هي couche وحده ديال les cellules sont véhiculés vers la surface où leurs produits de sécrétion sont dispersés, recouvrant le corps de l'animal d'une couche gluante de mucus qui forme un film protégeant l'organisme contre les parasites et les permettant le flux d'eau. هنا شنو كيدير هاد لي سيل، هاد لي سيل glandulaires؟
des cellules glandulaires qui يمشيو la partie la surface qui يمشيو la surface السطح ديال التيغيمون في الظهر ديالو مثلا او المهم في الخارج في الاكستيريور وكيسيكريتيو واحد لو ميكوس غليوند دو ميكوس واحد المخاط لزيج هو غليوند دو ميكوس الوغ داك الميكوس سيكريتي قلنا ديفيرسي في لو كور كامل كيكون داك الميكوس في لو كور كامل في الانيمال كامل فين ما قصي داك الانيمال كتلقى لي غلوند كتلقى واحد ديك لا غليوند ديك لا كوش ديال الميكوس هذيك لا كوش ديال الميكوس شنو كدير لو رول ديالها بروتيجي لورغانيزم كونتر لي بارازيت دونك ما كتخليش لي بارازيت انهم يعيشوا على داك لابو élimine les parasites pour vivre sur leur peau et permettant le flux d'eau كتخلي داك لو انه يوقع واحد لي زيشونج ما بين l'animal. هنا comme vous voyez une coupe transversale du tégument de l'arbre on fait bien ديال لا هذا هو لو تيغيمون ديال لا on fait bien ديك لا سي جيرميناتيك اللي هضرنا عليها كاينه فواحد une seule couche هي السي جيرميناتيك une seule couche et il y a des cellules superficielles هما هادو و لي سيلول اميكوس وكتلاحظوا بان هنا واحد النقيطات دي بوين سي سا لو ميكوس كيتفرز اولا السيكريت par des cellules amicus ou des cellules glandulaires ce sont les cellules glandulaires donc sécrètent quelque chose